কেমন আছো? ভালো আছো? ওয়েলকাম টু বাবরি মসজিদ, কাম টু হাবিবি। আমাদের মঞ্চের পাশে যে মোটরসাইকেল রেখেছেন, মোটরসাইকেল নাম্বার হচ্ছে बाबरी मस्जिद, আপনি গাড়িটা সরে নিন। मस्जिद उसका मैदान में आ गया है। ये पूरा ईंट ईंट है, पूरा आदमी लोग कितना ईंट दिया है। আরেকটা হচ্ছে 1571 মোটরসাইকেল নাম্বার। ये है আপনারা যেখানে থাকেন আপনি গাড়িটা সেভ করে রাখবেন। होएगा। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे होएगा, এখানে হবে বাবরি মসজিদ। अभी बाबरी मस्जिद का 10 बीघा, 8 से 10 बीघा ज़मीन मिला है। अभी 15 बीघा का थोड़ा अभी बाकी है, 15 बीघा तक। इसमें थोड़ा प्राइस का थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसके लिए अभी थोड़ा रुका है। जनवरी फरवरी मार्च से कुछ काम चालू हो जाएगा शायद से। तो अभी इसमें देखो এখানে শুরু হবে বাবরি মসজিদের সমস্ত ইট। আর 10 বিঘা মতন জমি কেনা হয়েছে, এখনও 15 বিঘা জমির দাম নিয়ে কিছু সমস্যা হচ্ছে, তাই আটকে আছে। তো এটা খুব তাড়াতাড়ি মানে ঠিক হয়ে যাবে। আর এপ্রিল মাস থেকে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কাজ চালু হবে ইনশাল্লাহ। তো দেখো এই দেখো বাবরি মসজিদ, এটা পুরো বাবরি মসজিদের চক্করটা এটা। पूरा बाबरी मस्जिद के चक्कर, बाबरी मस्जिद का मैदान है, पूरा पूरा बाबरी मस्जिद का मैदान।